आज आम जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य ध्यान करवा से प्रसंगर शीर्षक होउछि से निश्चय साहाय्य करिवे, से निश्चय साहाय्य करिवे। प्रिय भाई भौणी मान आम जीवन रे अनेक लोकंकर साहाय्य आम पाई न था, जिते आमर साहाय्यर आवश्यक थाए से माने नीरव रही जाती, ओहरी जाती, अनेक बाहाना देखाती, आमने निराश हो, किंतु जने अछंती जामान को निश्चय साहाय्य करिवे, से होचंती पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर से निश्चय आमान को साहाय्य करिवे। ए दिन मानकरे आमे जो बास करूछे एटा को पवित्र आत्मा को जुग बोली कहा जाए, किंतु आमे समस्ते पवित्र आत्मा को संपर्क रे बहुत कम जान। आमानकर मेन लाइन चर्चेस गुडा करे से माने तो पवित्र आत्मा को उपेक्षा करती, किंतु आमे जो उनको पेंटिकस्ट बोली कहू से माने पेंटिकस्ट बोली कहती, किंतु पेंटिकस्ट आत्मा को सान भलरे जानती नहीं। आज समय आत्मिक आत्मिक बोली आमे कहूछु, किंतु को आत्मिक विषय आमे जानू ना। तो आज अल्प समय आमे चिंता कर देखिबा। आज प्रसंग होउछि से निश्चय साहाय्य करिवे। पवित्र आत्मा आपण मान को विषय साहाय्य करिवे ओ संक्षेप रे किछि विषय रखिबा पई चाहे। प्रथम विषय से आपण को प्रार्थना करिबा पई गोटे बोझ देबे। प्रार्थना करिबार गोटे बोझ से देबे। जेमती भाई वर्तमान से बोझर सहित प्रार्थना करूछ, से कौन करती आमान को गोटे बोझ दियंती, माने से आमान को प्रार्थना करिबा पई साहाय्य करंती। रोमियो तार 9 पर्व प्रथम 2 पद, रोमियो 9 पर्व प्रथम 2 पद। मोहर हृदय रे जे गभीर दुख और निरंतर वेदना हेउछि, एहा मु ख्रीष्टंक साक्षात रे सत्य कहूछि, मिथ्या कहू नाही। मोहर विवेक पवित्र आत्मा को प्रभाव रे मो सहित साक्ष्य देउ। एठी साधु पाउलो जेतले अपना लोकमान को पई प्रार्थना करिया पई चाहुचंती, पवित्र आत्मा तांको सहाय्य करूचंती, गोटे बर्डन दउछंती, गोटे बोझ दउछंती। से कहउचंती मोर हृदय रे जे गभीर दुख और निरंतर वेदना हुउछि। कोन पई? घर नाही, गाड़ी नाही, बैंक बैलेंस नाही, जमी बाड़ी नाही, से पे नुह। से कोन कहउचंती या ख्रीष्टन का साक्षात सत्य कहूछि, मिथ्या कहू नाही। मोर विवेक पवित्र आत्मा को प्रभाव रे मो सहित साक्ष्य दउछ। कौन पे से प्रार्थना करुछंती? जो माने शारीरिक भावे मोर आत्मीय एपरि मोर भाई मान को निमंते मो निजे ख्रीष्ट को पृथक रही शापग्रस्त हेबा पाई इच्छा करि पारन। तांगर प्रार्थना कोन? अन्य मान को पाई प्रार्थना। आ ए बोझ किए दउचंती? ए बोझ पवित्र आत्मा दउछंती। बेले बेले आपण माने प्रार्थना करिबा समय आपण अनुभव करथिबे जे अनेक को पाई प्रार्थना करिबा पाई आपण भितरे गोटे कोन हुए चालना आसी थाए। ता पाई हमें कहू ना, आज तो पाई मु प्रार्थना कलिलो, भाई आज मु तुम पाई प्रार्थना करिछि, दीदी आज तुम पाई कोन हला के जाने मते प्रार्थना करिबा पाई बहुत इच्छा। ए बोझडा के दियंती? ए बोझडा पवित्र आत्मा दियंती। तो से अमान को प्रार्थना करिबा पाई सहाय्य करू। प्रार्थना करिया जदि आपण देखिबे 10 पर्व तार प्रथम 2 पद। हे भाई माने से माने जे परि परित्राण पांती, एहा मोहर हृदयर बांछा एवं से मानक निमंते ईश्वरक छामुरी मोहर प्रार्थना। कारण ईश्वरक विषय रे जे से मानकर उद्योग अछि, एहा मु से मानक सपक्ष रे साक्ष्य देउछि, किंतु सेही उद्योग ज्ञान युक्त नुहे। ते कौन कहउचंती? मोर प्रार्थना कोन? परमेश्वर को छामुरे समय पर मोर प्रार्थना से प्रार्थना करूछंती। तो प्रथम विषय पवित्र आत्मा कौन साहाय्य करती? पवित्र आत्मा साहाय्य करती प्रार्थना करिया कोन बोझ दियंती। तले लोक मान देखंतु फास्टिंग प्रेयर काई करिवार अछि,
ଆଉ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରି ତ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି ଦେଶ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ୟା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ ସାହାଯ୍ୟ ସେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ ଜିଜିକଲ ତାର 36 ପର୍ବ ଜିଜିକଲ 36 ତାର 37 ଆଉ 38 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସଫଳ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ଆମ୍ଭେ ଲୋକ ଦେଇ ପଲ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଢାଇବା ଯେପରି ବଳିଯୋଗ୍ୟ ମେଷପଲ ଯେପରି ନିରୂପିତ ପର୍ବମାନର ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମର ପଲ ସେପରି ଶୂନ୍ୟ ନଗର ସକଳ ପଲ ପଲ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିବେ କଣ କରିବା ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ କିଏ କରିବେ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କରିବେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରଥମ କାମ ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବୋଝ ଦିଅନ୍ତି ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବି କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କଣ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଯେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରେରିତ 1 ତାର 8 କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଜିରୁସାଲମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ କଣ ହବ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଜ୍ଞତାର ପ୍ରଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଭିଷେକର ସହିତ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏନଏଣ୍ଟିଂ ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଜିରୁସାଲମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି 4 ପର୍ବ 31 ପଦ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ସେ କରାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ସାହସର ସହିତ ବାକ୍ୟ କହିବା ସାହସର ସହିତ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିତରଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ଯୋହନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ ସେଇ 4 ପର୍ବ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 13 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଏହା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ
पवित्र आत्मा एमन पर अवतीर्ण हेबा पूर्व केमती थिले दी जण कामड़ा कामड़ी होतिले ए दी जण को जम्मा पडु नथिला पितर को प्रश्न पचारे से कहते जहन को विषय कौन बोली किंतु पवित्र आत्मा अवतीर्ण हुवंते ए दी जण शक्ति प्राप्त हेले आउ से शक्ति ए दुई को एकत्र आनिला आ एकाठी आसी कोन लेखा अछि एमान को साहस देखि आगो साहस थिले कि पितर साहसी नथिले डरी के पळै थिले एठी लेखा अछि पितर जन को साहस देखि से माने जे अशिक्षित अज्ञान लोक या बुझी चमत्कृत हेले केते बड़ विषय देखो ए माने अशिक्षित अज्ञान आ उपरे डरुआ किंतु पवित्र आत्मा प्राप्त हुवंते केमती होचंते माने साक्षी होचंते प्रभु को नाम गौरव पवित्र आत्मा हमको कौन निश्चय से साहाय्य करू प्रथम साहाय्य प्रार्थना करिवार बोझ देबे द्वितीय साहाय्य आपन को साक्षी हेबा पाए आपन को शक्ति युक्त करिवे आ तृतीय विषय आपन को प्रभु को सेवा पाए आगो को बढ़िबा पाए से चालना देबे सेवारे आगो को बढ़िबा देखो आपन जेतले पवित्र आत्मा पूर्ण होबे से आपन को सेवा कार्य पाए मध्य कोन करिवे दिग बतेबे तुमे एपडे जाओ एठी जाओ सेठी की जाओ से जाकर कुहो आम अनेक थर शुणु लोक प्रभु कहले तुम घर को आसी प्रार्थना करने प्रभु जनइले मत गाँ को जीवा अनेक लोक गुड़े ग्राम को से जीवा पूर्व देखी था प्रार्थना रे गुड़े विषय प्रभु कराती आ पवित्र आत्मा साहाय्य कर तो देखिए प्रेरित तार 8 पर्व 29 पद प्रेरित 8 पर्व 29 पद तेतेबेले आत्मा फिलिपो को कहिले निकट को जाई एही रथर सांग धर आत्मा कौन कहते फिलिपन को तुम्हें जाओ आउ ए रथर संग धर पवित्र आत्मा कौन करती बताती आगो को जीवा पाई जनाती से पवित्र आत्मा कौन कहते तुम्हें दौड़ी जाई कौन करिबो ए रथर संग धरी पवित्र आत्मा ताको जनाउछन आपण 10 पर्व 19 20 देखो प्रेरित 10 19 20 पितर से दर्शन विषय चिंता करुथिबा समय रे आत्मा तांको कहिले देख 3 जण लोक तुमको खोजु अछंती उठ तळ को जाई किछि संदेह न करी से मानको संगरे जाओ कारण आम्भे से मानको पठाई अछु आत्मा कौन कहछन जाओ ये दर्शन अधिक आचंबित होचंती कि प्रकार दर्शन केमिति का दर्शन से बुझी पारु नांती से दर्शन विषय भाविबा समय रे पवित्र आत्मा कहउचंती जाओ तुमको लोक खोजिबा पे आसी छन पवित्र आत्मा जणांती आपण देखिबे 13 पर्व तर 1 रु 4 सेतेबेले आंतियोखिया स्थित मंडली रे बर्नबा सिमियोन जहांकु निगर बोली कहंती कुरिनिया लुकिय सामंत राजा हेरोदंक सहपालित मनहेम और साउल एहीपरि भाववादी और शिक्षक माने थिले से माने प्रभुंक सेवा और उपवास करुथिबा समय रे पवित्र आत्मा कहिले जो कर्म निमंते आम्भे बर्नबा और साउलंकु आह्वान करियछु सेथिबाई से मानको पृथक कर सेथिरे से माने उपवास और प्रार्थना कला उतारे से मानको ऊपर हस्तार्पण करी से मानको विदाय देले एही प्रकारे से माने पवित्र आत्मा को द्वारा प्रेरित होई सेलुकिया को गले सेठारु से माने जहाज रे चढ़ी साइप्रस को गले देखो तो केते सुंदर भाव लेखा जाउची पवित्र आत्मा मोर कार्य कोन आमे खाली कहूछु भाववाणी कहबा परभाषा कहबा आत्मा चिन्हबा नहीं पवित्र आत्मा सहाय्य करंती आपन को कोन पाए सेवा कार्य निमंते आगु को बढ़िबा से जनांती तुमे कोठी की जीवो आमे देखिलु फिलिपन को जने व्यक्ति निकट को जीवा पई कहिले पितरन को गोटे परिवार मध्य को जीवा पई कहिले आ बर्नबा को पाउलन को सम्मुखस्थ देश को जीवा पई कहिले गोटे परिवार
गोटे व्यक्ति गोटे परिवार गोटे देश को जीवा प्रभु परिवार मध्य को पठाती व्यक्ति विशेष निकट पठाती से देश सेवा कार्य करने आप देखिए भारत वर्ष अनेक सेवक मैंने कौन आसपाई सेवा करेंगे भारत पैसा पे आसी ना आम भारत विदेश को जाइए पैसा पाई अनेक किंतु विदेश से पैसा पे आसी ना सर्वस्व परित्याग कर आसिले आम पाइबा जाऊँ कहवाई चाहे पवित्र आत्मा कौन करती आमको सेवा कार्य चालित कराती पवित्र आत्मा कौन साहाय्य करती जब आप देखिए प्रेरित 2 पर्व 44 और 45 मात्र जो माने विश्वास कले से माने समस्ते एकत्र रही सबु पदार्थ साधारण संपत्ति बोली ज्ञान करुथिले पुणी से माने आपणा आपणा स्थावर अस्थावर संपत्ति विक्रय करी जहार जेपरी प्रयोजन से अनुसार समस्त को बांटी देबाकू लागिले देखो से कौन करती आम को दान देवा प्रोत्साहित करती आमको इंस्पायर करती दान देवा देखिए अनेक को आप देखिथे प्रभु को पाइबा पूर्व एमती कुंठित थिबे सेमानको देहर ज्वर मागिले भी मिलबनी मोर निजर ज्वर केते दिन पर आसीची सेटा भी देबे नहीं किंतु देखिए किसी जन को प्रभु को पाइला परे पवित्र आत्मा को पाइला परे सेमानको निजर चलिबा पैसा मध्य से कौन करती अनेक पठाती सेवा कार्य में पठाती मंडली मध्य को पठाती अनुष्ठान को पठाती थिबार नहीं अनेक लोक कहवाई चाहे पवित्र आत्मा कौन करती आम को देवाई प्रत्येक व्यक्ति को देवाई इंस्पायर करती भीतर से आमको चालना दियंती देवाई आपण मान को भी कहवाई चाहे आपण मान अपेक्षा करंतु ना जे मते जते आर्थिक स्थिति भल हबो तेबे मु देबी ना आपणकर अभाव समय आप देवा आरंभ कर अभाव समय अभाव समय देइतिबा दान ही श्रेष्ठ दान प्राचुर्यता मध्य देवा दान कौन अटे आपणकर जो प्राचुर्यता अच्छी से प्राचुर्यता टिके काढ़ी देले कौन है किसी ना प्रभु जीशु से देखुते गोटे दरिद्र विधवाटा तार दुखावस्था निजक संभाळा जत्न नेबा जो अर्थटी थिला सेटा मते से दान देले प्रभु कहउछन्ती एटा होची श्रेष्ठ दान तो पवित्र आत्मा कौन करंती हमको दान देबा साहाय्य करन अपन देखिबे 4 पर्व प्रेरित 4 पर्व तार 34 और 35 जेणु से मानक मध्यरी काहारी कौनसी अभाव नथिला कारण जेते लोकंकर भूमि बा गृह थिला से माने ताहा विक्रय करी विकृत संपत्तिर मूल्य आनी प्रेरित मानकर पाद तले थौथिले आ प्रत्येक जन को तार अभाव अनुसार वितरण करा जाउथिला देखंतु एमाने समस्त स्थावर अस्थावर संपत्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त होला परे मु आपण मान को सब बिक्री कर दियंतु बोलिया कथा आज मु कहूनी किंतु देवार मनोभाव गोटे रहिबा दरकार जेते बेले प्रभुंकर सेवा कार्य पाए आवश्यक हबो आपणकर दान से स्थान को जीवा दरकार जे समय माने आपण को जागतिक धन प्रति लालसाटा कमी जी पवित्र आत्मा आसिला पर कौन करिवे आपण को पवित्र धन स्वर्गीय धन विषय आपण को कौन करिवे चालना से जागतिक धन प्रति आसक्तिटा आसीबनी एटा होची सबटर बड़ विषय पवित्र आत्मा कौन करंती हमको दान देबा साहाय्य प्रभु को दास सिटी स्टड से गोटे कथा कहती यदि ख्रीष्ट मो पाई बलिदान होइछंती तांको पाई कोनोसी दान मध्य बड़ नुह यदि ख्रीष्ट मो पाई बलिकृत होइछंती मो पाई जीवन दान करिसंती तांको पाई मोर कोनोसी दान मध्य श्रेष्ठ दान होई न पारे बड़ दान होई न पारे तांकर जीवन दान ठारू आउ किछि बड़ विषय नुह अब पंचम रे पवित्र आत्मा कौन करंती आमानकु शस्य संग्रह करिबा पाई अमल करिबा पाई आमान से साहाय्य करंती
ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 पर्व 17-18 पद, प्रेरित 2 17-18। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ହଁ, ସେହି କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ନିଜ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ କଣ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ କଣ ହବ, ସମସ୍ତେ କେହି ବି ବାଦ ଯିବେନି, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଆତ୍ମିକ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। এইটা ଘଟିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। এইଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି? এটা ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏଇ ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ଚାଲି ନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ମତେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କି, କେହି ମତେ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। এটা କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ବସେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 11 पर्व 24 पद, प्रेरित 11 पर्व 24 पद। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କଣ ହେଲେ? ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ 3000 ଲୋକ, 5000 ଲୋକ, ଗୁଡେଇ ଲୋକ ସେ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। এইটা କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? এইটা ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ବଢୁଛି, ସେବା କେମିତି ବଢୁଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କଲି। ଏତେ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯୋଉମାନେ କୋରାପୁଟର ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ରକମର ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏକଜିଦିଆ ବର୍ଷା, ଜମା ଛାଡୁନାହିଁ। ପୁରା ଦିନ ରାତି ପୁରା ବର୍ଷା ପଡୁଛି। କାଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ବିରାଟ ପଡିଆ, ଗୋଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବି ଛୋଟ ହବ, ଏତେ ବଡ ପଡିଆରେ, ଖୋଲା ପଡିଆରେ ମିଟିଂ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର, ଆପଣ ଇମାଜିନ କରିପାରିବେନି। ଚାରିଆଡେ କାଦୁଅ, ଖସଡା, ଖସିକି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଚାରିଆଡେ କାଦୁଅ, ପାଣି ଜମା ହେଇଛି, ଗାତ, ଖାଲୁଆ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ, ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ ଧରିକି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାଖେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ବର୍ଷା ବି ପିଟୁଛି। କେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ? କଣ ଦିଆ ହଉଛି? ସେ ତ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଏନି। ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଉନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଳନା ନଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷାରେ, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଧରି କାଦୁଅରେ, ଏତେ କାଦୁଅ, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି କୋଉଠି ବର୍ଷା ହଉନି। ଓପେନ ମିଟିଂ ଟା, ଓପେନ ମିଟିଂ, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। କଣ ହେବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ। এইটা ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ 7 पर्व 55 ରୁ 60, ପ୍ରେରିତ 7 पर्व ତାର 55 ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା
ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୁଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବିଷୟଟି ଏଠି, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? କଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିକି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ, ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ, ନିନ୍ଦା ସହିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ କାହାରିକୁ ଲୋକମାନେ ଗାଳି କରୁଥିବେ, ସେ ଚୁପ ହେଇ ଶୁଣୁଥିବେ। ଲୋକ କହିବେ, ତୁ ତ ଏମିତି ଶୁଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁ ତ ପଦେକୁ ଚାରି ପଦ କହିବା ଲୋକ, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖିଛି, ତୁ ତ ଜବାବକୁ ଜବାବ ଦେବା ଲୋକ, ତୁ କେମିତି ନୀରବ ରହୁଛୁ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ, ନିନ୍ଦା ସହିବା ପାଇଁ, ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ, ଏପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣିପୁରରେ ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ? ଏବେ ବି ସହ୍ୟ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମିଡିଆରେ ଆସୁନାହିଁ, ଖବର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ। 13 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ 50-52। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ବିଜାତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓ ନଗରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାଦର ଧୂଳି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଇକୋନିୟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୋର ତାଡ଼ନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଆମର ଅଭାବ କଷ୍ଟ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 31 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 31 ପଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ଗାଲିଲି ଓ ସମୀରଣର ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ଆଚରଣ କରି ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହଉଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉ କି ବଡ ହଉ। କଣ କରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି
मंडली को वृद्धि पाइबा पाए मंडली को वृद्धि पाइबा पाए तांको नामरो गौरव जुगे जुगे हो जुगे जुगे हो प्रभु आपण मान को प्रत्येक को सहाय्य करंतु जेपरि आपण माने मध्य पवित्र आत्मा को सहाय्य रे ए सकल विषय आपण मान को जीवन रे आपण देखि पारिबे कारण से करंती देखो तो आपण मान को भीतर गोटे प्रार्थना करिवारो गोटे इच्छाटा जागृत होछि अब बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल केबे भी आपण को आकट कर रखिबनी आपण बाध्य रे आसीबा पई पड़िबो नाही बाध्य रे एटा सहभागिता एटा बंदी गृह नु बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल तो कोन गोटे सहभागिता सहभागिता रे कोन हुए सहभागिता पे आसु तापर में बाहर को जाऊ अनेक मंडली को देखिबे मंडली माने कोन सहभागिता मंडली बंदी गृह नु अनेक देखिबे विश्वासी माने मंडली रे आसिला परे आ तांको बाहर जीवा को दियंती नै तुमे जाई परिबो नै सेठी जाई परिबो नै एठी जाई परिबो नै संको जागा जाई परिबो नै एटा चर्च ना बंदी गृह एटा मंडली गोटे सहभागितार स्थान अटे एटा मंडल कितांतु मंडली कोन अटे गोटे सहभागिता बंदी गृह नु बालक प्रचार मना कर जाई जीवा को बने सेठी नै एठी नै मोर बिना अनुमति जीवन कोन जेल रे आछियो हमें नहीं जानिबा दरकार पल माने भीतर को आसीबे और बाहर को मत जीवे मोर प्रिय भाई भौणी माने तेणु आमे चाहूचु आपण मान को सिखाइबार उद्देश्य कोन जे आगामी दिन मान करे जेपरे आपण मान समस्ते प्रभु आपण मान को जो जो स्थान रे सुयोग देबे ता कॉटेज प्रेयर हो बा मांडलिक उपासना हो बा छोट छोट सभा हो बा विराट सभा हो आपण यदि समस्त सभा रे जाके शिक्षा दे पारि तेणु ए बाइबल स्थित आपण मान को लिखिबा में कुआ जाउछि तो आपण लेखिक रखिथिबे रे समय आसीबो आपण निजे ए नोट्स गुडा को यूज करि पारि काली गोटे चर्च रे जाइथिली सेठी हमर जने गुरु हमर लुथरान रे कोन कोहंती गुरु बोली कोहंती जे माने पालक नथिबा स्थान रे मंडली को चलै नियंती गुरु से गुरु आज्ञा को मु केबे देखि नै जीवा सहित कहले से तुरुक आज्ञा करो मु सब वाक्य मु नोट्स से लेखि के रखुछि मोर दीटा बड़ बड़ खाता भर्ती ही गलानी दीटा बड़ बड़ खाता आपण मान को विषय आइतिबो मु काहे की कहूची जे एटा परवर्ती समय काम रे आसीबो तो प्रिय भाई बने माने पवित्र आत्मा आपण मान को सहायता करूछंती कोन करिबा पाए साक्षी हेबा पाए प्रार्थना करिबा पाए आगो को बढ़िबा पाए नले जो भौणी माने घर बाहर नथिले एबे से माने कॉटेज पर जे वाक्य देके आसीछन ओटे टाइम आसीबो देखिबे आपण मान को घर गुडा को ओटे बाइबल स्टडी सेंटर ही जाइथिबो आपण मान को घरे ओटे टाइम आसीबो 4-5 जन बसी बाइबल स्टडी करिवे आगामी समय रे बाहर मना ही जीवो कोन करिवे पुरी तरह गृहस्थित मंडली को आसी जीवु आ घरे एकाठी बसिबु दुईटा परिवार 4टा परिवार एकाठी मिसी हमें बाइबल स्टडी करबो टाइम आसुछि अब से समय कौन स्टडी करी जब वाक्य जानी नथिबा पवित्र आत्मा सहाय्य करंती आमान को वाक्य बुझिबा पाए वाक्य कहिबा पाए दुख सहिबा पाए मंडली बढ़िबा पाए से निश्चय सहाय्य करिवे प्रार्थना करिबा अनुग्रहकारी पिता मैं आपन को धन्यवाद दउछु पवित्र आत्मा को सकाशे प्रभु जी आमान को सहाय्य करंती अब से निश्चय सहाय्य करंती प्रभु आज आम शास्त्र जो विषय गुड़ी आम ध्यान कलु प्रभु से सकल विषय से निश्चय सहाय्य करूँ धन्यवाद प्रभु आपण को पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त कार्य समाप्त कला परे सहाय्यकारी को पठे पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद दो जे आमान को एबे पर्यंत कढ़ी आनी कोरोना में प्रभु परमेश्वर आपण को दास भाव में मु प्रार्थना करे प्रत्येक को सहाय्य करंतु प्रभु जेपरी आज ठारू आत्मिक दान वरदान प्राप्त हुई आहुरी आपण को पाए व्यवहृत हो पारे आदर महिमा गौरव जुगे जुगे आपण को प्रार्थना शुणी अशेष धन्यवाद प्रभु जो माने शारीरिक पीड़ा दी गति करुछंती असुस्थता दी गति करुछंती अनेक समस्या कष्ट दी गति करुछंती ताड़ना अपमान रहिछंती पवित्र आत्मा को द्वारा सहाय्य करो प्रभु जेपरि से माने आगु को बढ़ी पारिबे आदर महिमा आपण को प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली पिता आमीन आमीन आसंतु आमाने शेष आशीर्वाद ग्रहण करी सौभाग्य रखिबा
प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।